Hello for today's video. Another day, another blessings. Miss Bista kay bagong tinanom nga tao mamisbis ko. Sili for sale. Mamisbista kay may na lang. Diaragaho ang gigunahan gahapon. Kani usa ka tudling diilhan amo ning mabunuhan kare na pud sunod palabong-labong lang ni pero kinadaghanan ni bunga. Naghunahuna ko butang baka tinahugamay gaabuno baka siguro no aron dali ra mo lihok amo ang tawo magbutang kog abono di ay la 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 nagahong tinanom 50 52 plus 5 57 ka punuan nga kanang kuan ang natanom 57 ka punuan nga taong natanom. Sabong salmon, may chicken, talong masalan, apoy, sabay niya, sinumbaw. Hello everyone. Sir, gusto mo mag-shoutout sa taga-ating eh. Thank you for watching. Bye.